An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don Prince k'i fo k'i barikada maa o maa nin waati in kɔnɔ ni olu de sɔgɔlen don radio FR3 la Mali kɔnɔ nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔw fa an ka pagew kan ne ka pagew kan radio tɔw la à l'intérieur du Mali an ka foli o bɛɛ lajɛlen an y'o fo k'o bila kan mantɔn na an bɛ foli lase kɛrɛnkɛrɛnya la a ka directeur ma k'a ka denbaya fo ko fɔ Paris ka e yɛrɛ fo n ka tɛ dɔn ko k'i ka denbaya ma tɛ dɔn k'i fo n ka tɛ ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ an bɛ foli lase n balimamuso semaine tɛmɛnen ka taa ale yɛrɛ fari tun man d'a la o ye n ka tɛ dɔn a bɛ kɛnɛ kan k'a fo k'a barikada n'an y'a fo n ka tɛ dɔn ko an balimamuso n ka tɛ dɔn ko ni o ye Aja kurakuranin ye n ka tɛ dɔn ko k'a fo n ka tɛ dɔn ko k'a barikada Aja Amina Sidibe an y'o fo n ka tɛ Aziz n ka tɛ dɔn ko bɛ fɔ Paris an b'a fo n ka tɛ k'a barikada i tɛ émission kɛ n'i ma introduit ɲinɛ y'a fɔ n damani ye n ka tɛ dɔn a bɛ n ka tɛ dɔn hali bi n ka tɛ dɔn ko i b'a tɔgɔ dɔn n ka tɛ fɛn ninnu kɔnɔ o ye a ma se k'ale weleli kɛ don kelen o don ka kan ka se ka weleli kɛ an bɛ dɔw la di auditeur gansan wɛrɛw mais e min yɛrɛ ka émission i yɛrɛ ka émission sigilen a b'a lamɛn e bɛ taa voyage la i kunba bɛ mɔgɔw la hali instructeur k'a fɔ ka maliyɛnw fo oui c'est important donc an b'a fo k'a barikada foli bɛ lase k'a ni sɔgɔma oui foli bɛ lase n ka conseil spécial filaw ma n ka Sila n ka donc ani i terikɛ Alu Badara donc k'a fo k'a barikada USR cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen maa o maa b'a lamɛn n ka donc bɛɛ don kiramanton na k'a fɔ bɛɛ ye aw ni sɔgɔma donc an bɛ dugawu kɛ ka jamana a donc ka dugawu kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye maa o maa b'a lamɛn k'a fɔ aw ye aw ni sɔgɔma yɔrɔ bɛɛ nka donc n b'i ka bila la. Ayiwa n'o fɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an ka kutuba a bɛna boli polisi 2 ou 3 dɔrɔn de kan sabu ka da kan i ka sɔn ka kɛ hakililajigiw ye maaw wuli rappelé dɔɔni Mali histoire dɔw la ayiwa bi an b'a daminɛ ni kutuba fɔlɔ o bɛ tali kɛ an ka lakana min bɛ an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya i bɛna i da don o la ka min kɛra i bɛ se k'i da don o la ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ IMINISMA ale ka gɛnni an y'a yira wala nafa jumɛn b'a la ou bien a bɛ se ka kɛ ni hɛrɛ jumɛn b'a la kɔlɔlɔ jumɛn b'a la IMINISMA ka gɛnni na i bɛ hakilina di o kan baro sen sabanan n'o y'an ka kutuba tako sabanan ye kutuba tako sabanan bɛ boli fɛn min kan n'i y'a san 2 ye i bɛ ka gɛnni ala ka hinɛ silamɛ su bɛɛ lajɛlen na fanga tara kelen ka bɔ ale bolo nin y'a san 2 ye fanga tara kelen ka bɔ a bolo ka na bila an bɛ don min na i ko bi san 2 in kɔnɔna na mun kɛra mun ɲɛna i bɛ ka taara cogo min na maaw hakili b'a la wa. donc il faut k'i barikada donc n'i ye jateminɛ kɛ tile 2 in na insécurité kɔnɔna na an b'a daminɛ kunun wulafɛ n ka taa donc 17 heures la kunun wulafɛ n ka taa donc 18 heures précisément jateminɛ kɛra k'a fɔ Boni mara la n ka taa sur la route RM16 à 7 km de Boni an ka armée ye a bɛ fɔ min ma colonne djihadiste n ka taa donc moto caman ka taa o tun tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ parce que i dalen e tun hakili b'a la k'a fɔ kɔsa in na n ka taa olu de ye tiɲɛni kɛ ka camion caman jeni sira in kan ye donc jateminɛ kɛra k'a fɔ olu yera parce que u bɛ bɔ Burkina Faso fanfɛ de ka don Boni fanfɛ yɔrɔnin na à 7 km de Boni armée n ka taa donc o ni karasola ɲɔgɔn na pour 18 heures jateminɛ kɛra k'a fɔ combat in ka taa donc a kɛra minute 30 minute 40 ɲɔgɔn na mais a waati ni kelen ka taa donc a ma tɛmɛ minute damani kan aviation ka taa donc n'an b'a fɔ armée de l'air machine kurakura min dira n ka taa o nana n ka taa donc o gɛrɛsɛgɛ filɛ n ka taa ko in na o nana o ye bunteni kɛ maa o maa bɛ n ka taa a yɔrɔ gɛrɛfɛ n ka taa donc bɛɛ hakili la n ka taa ko dugumakolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ la donc o kan ka gosili min kɛ n ka taa donc o ye gosili kɛ n ka taa donc fo ka lafiya ko maa kelen ma se ka bɔ a la mais DIRPA kan ka communiqué kɛ n ka taa donc k'a las'an ma olu hakili nana maa o maa kɔni b'a la ni mototigiw don ka taa donc a
bɛɛ ŋa ta donc a bɛɛ ni bɔra ko la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ko ka moto donc n'i y'a ye ŋa ta i bɛ taa ka moto to ŋa ta i ye kɔnɔni na moto ka suma i ye kɔnɔni natɔ la de donc moto ka suma adamadenw de tɔmɔna ŋa ta donc ani ŋa moto ni a tɔgɔ masa jukuruw de tɔmɔna donc kɔnɔna na DERPA bɛ bilan fɔ an ye ni Ala sɔnna ŋa ta donc dans les jours à venir jateminɛ kɛra ka aussi le commandant a bɛ fɔ min ma Maliko donc a ye mission fila kɛ Mopti mara la précisément Bandiagara dans la région de Bandiagara a taara Koro ani Jalasago n'i b'a dɔn k'a fɔ tile fila in na a tun fɔra gɛlɛya tun bɛ yen nka ko o tun ɲɛ bɛ maaw kan nka donc bɔtɔla don nka donc Burkina fanfɛ yɔrɔnin na ka don ka bɔ Ngoro fanfɛ ka na Sokura fanfɛ nka donc ko ni Jalasago tun man jan o tun bɛ fɛ nka donc ka tila ka na tuguni ka hakilina wɛrɛ ta nka k'a lase Jalasagokaw ma donc o jateminɛ kɛlen nka donc a bɛ fɔ min ma GTA 52e GTA olu bilalen don nka donc olu bɛ Jalasago mara la. A ɲɛma nka donc ne bɛɛ b'a dɔn le colonel Mamadou Masawule Samake nka donc bɛɛ b'a dɔn a tɛ musalakan fɔ nka donc maa min don a ka teli a hakilina na nka donc musalakan maa tɛ donc a bɛ yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ a n'a ka maaw wulila nka ka taa le 16 et le 17 août ka taa Bangas ka tila ka tɛmɛ ka taa Jalasago ka tila ka taa Koro nka donc garde nationale min bɛ Koro nka ka taa olu fo nka donc ka bonyamasegin k'o ye k'a fɔ ko bɛ baara min na nka donc baara in nka faso jɔ baara don hali bi nka donc ka dɔ fara nka donc wulikajɔw kan o kana to terroriste ka se ka se yɔrɔ dɔw la donc a taara nka donc kɔnkɔrɔma don nka donc min kan ka d'o ma nka donc bonya min kan ka segin o ma o bonyaw seginna o ma autorité ka foli la nka k'a fɔ ye nka donc o nana o ka banba hali bi nka donc mais min ɲinilen don Mali tɛli mɔgɔw fɛ aussi nka pour que baara in ka se ka nɔgɔya a ɲinilen bɛ Mali tɛli mɔgɔw fɛ nka donc ko o k'a ɲini rapidement Jalasago mara la nka réseau tigɛlen don baara bɛ gɛlɛya la armée bolo o k'a ɲini nka donc o ɲɛmaa min bɛ olu yɛrɛ sɛbɛn fura bila ka na ko Mali tɛli mɔgɔw nka réseau bɛ to ka na ka taa ni réseau sera ka établir nka donc a bɛ kɛlɛ nɔgɔya o bolo nka donc o b'a ɲini Mali tɛli mɔgɔw fɛ nka o wuli ka jɔ joona joona pour que nka donc Jalasago réseau in o ka se ka établir baara ka se ka kɛ nka taa kɔnɔna na donc kuma fɔlen nka donc an y'a ye aussi le 7 Maliko nka donc a wulila tuguni le colonel Famorike Kamara nka donc a n'a ka directeur de cabinet n'o ye Gawo directeur de cabinet nka donc n'an b'a fɔ a ma ko Yatara o wulila ka taa Tesi ka taa bonyamasegin kɛ nka donc armée sera ka baara min kɛ nka ka taa o fo o kɔnkɔrɔma don tile filanin na aussi nka le 11 nka donc ani le 12 nka donc août délégation ba wɛrɛ taara tuguni nka ka taa k'a f'o ye nka ko ye min kɛ jamana in kɔnɔna na ko jamanadenw bɛɛ ka foli b'o ye nka donc o ye baara min kɛ nka donc ka wuli ka jɔ gɛlɛya min bɛ Tesi nka donc an y'a ye k'a fɔ ko armée wɛrɛ min ye o sen don kɛlɛ in kɔnɔna na k'a essayer nka donc k'u ka drones pan ka tila k'u ka aviation di nka ka baaraw kɛ nka donc nasaraw tɔgɔ de hali bolo nka donc a fɔra ko yɛrɛ o ko in na donc bi nka donc ne ye jateminɛ kɛ ministre des affaires étrangères malien a ye welewele kan da nka ka tila ka lettre ci nka Nations Unies ma k'a fɔ preuve bɛɛ b'u bolo k'a fɔ ko bi ko Faransi bolo de donnen bɛ kɛlɛ in na nka ko Faransi de bɛ terroriste dɛmɛna ka kɛlɛ in kɛ nka donc pour que jamana kana se ka sebaaya sɔrɔ o de bɛ kɛ ni ko kuma fɔra ye nka donc min bɛɛ kɛra aviation min nka donc avion donna anw ka dugumakolo kan an ka sankolo la ka bɔ ka taa a bɛ siɲɛ 50 ani kɔbɔ o y'a ye o ka drone y'an ka yɔrɔ dɔw filmer n'an ka mɔgɔw bɛ convoi kɛ ka taa u ka avion nka donc mirage ninnu bɛ na nka ka jigin fɔ dugumala fan fɛ nka ka gɛrɛ u la nka k'u bagabaga ni redéploiement ninnu bɛ kɛla ko nin bɛɛ ye preuve y'o ye nka donc u ka drone ninnu bɛ taa la nka donc kan Tesi bi cira don min o ye drone ye nka donc Tesi sanfɛla la filmeli dɔw bɛ kɛla nka donc k'u ka position di obi dɔw bɛ ci la nka donc u b'a dɔn k'a fɔ nka donc ninnu tun ninnu bolo tubabu a ka fɔ rebelles ni drone nka donc u ma se k'o faamuya nka donc baara min bɛ kɛla et surtout nka donc mobili min bɔra a ka ca ni mobili 500 ye ka bɔ a bɛ fɔ min fa fɛ nka donc Niger fa fɛ ka na cogo min kan kɔnɔna na k'a fɔ ko mobili yelen tɛ ko nka donc u tɛ se ka fɛn faamuya o ko la nka donc k'a fɔ nka donc tubabuw nka donc ni yɔrɔba o ba b'a la c'est pour cela ministre des affaires étrangères ye lettre ci Nations Unies ma k'a fɔ information bɛɛ b'u bolo
bolo prévu bɛɛ b'o bolo ka donc ko maa min b'a la ko prévu kana ko prévu bɛɛ b'o bolo ka donc pour que donc ka hakilinaw ta o prévu aussi ka donc ko Nations Unies ka donc o b'a di Nations Unies ma pour que France ka se ka donc o k'a dɔn k'a fɔ ka ko France bɛ min kɛlɛ ka donc pour que gɛlɛya ka se ka ban jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi n'i ye jateminɛ kɛ mɛnaka fan fɛ nin ye tile damani in kɔnɔna na depuis mois de mars la ka taa maa min sara ka taa donc a bɛ maa 700 ɲɔgɔn bɔ k'a fɔ ka bagan min taara ka taa donc bagan caman de taara donc bi maa min bɛ yen n'a b'a fɔ a ma ko MSA ani ka taa gacha mɔgɔw ko ni armée ma na ka taa donc dɛmɛ don ka taa donc mɛnaka la ko terroristes ka taa donc ani nasaraw ka taa o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min ko mɛnaka bɛ ko donc a ɲinilen bɛ ka taa donc autorité faama mɔgɔw fɛ ka taa donc ni aujourd'hui le bi ɲɛmaya la ka donc o yɔrɔninw na faama mɔgɔw ko ka baara bɛɛ kɛ ka donc ka se k'a to hakilina dɔw ka se ka taa ka donc pour que mɛnaka kana bin ko parce que ko ni mɛnaka binna musaraka foyi t'a la o bɛ bin ko donc mɛnaka o de kɛlen bɛ barrière ye ka k'a da ka taa pour que gawo kana bin a ɲinilen bɛ autorités fɛ u ka wuli ka jɔ baara in ka se ka kɛ ka donc hakili sigi ko jateminɛ kɛra k'a fɔ le 15 août aussi barakasi dɔw kɛra ka yan ani kulikoro ka donc ani banaba ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye kariw jɔ ka maaw ka nafolo bɔ bolo min sɔrɔla ka donc o don ka donc taama b'aw bolo ka taa ka ca ni miliyɔn 10 ani kɔ ye donc o jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na hali bi ka donc wulikajɔ ka se ka kɛ Tɔnbukutu kɛnsi ka no a bɛ fɔ o ma banque de solidarité a kɛnsi ɲɛmaa dɔ bɛ yen ka donc o taara ka k'a sɔrɔ ka monsieur Sidibe ka mugu cɛla k'a fa mɔgɔ t'a dɔn ka donc a kɛra ka donc min nɔfɛ donc gɛlɛya min kɛra ka dans la semaine o ye nin ye ka donc jamana kɔnɔna na mais an bɛ se ka min mɛn aussi Farabugu n'o ye teriw ka maaw ye ko bi ka taa ko gɛlɛya ye dɔɔnin bɔra la an b'o lamɛn n'o sera ka min sanji min na quoi o ko dɔɔnin ɲumanw gɛlɛyali la dɔɔnin quoi baaraw ma se ka kɛ baara kɔni ma se ka kɛ n'o sera ka bɔ baara tɛ ka kɛ sanji nana fanga min d'a ma alhamdulilah bɛɛ bɛ se ka fana k'a fara ɲɔgɔn kan an bolo tiɲɛ yɛrɛ la. Farabugu a bɛnna le 6 octobre nata ye o kan ka bɛn a san 2 ma o ni sisan cɛ lamalama min tun bɛ yen n'o tun bɛ k'a kɔnɔna o ye bali min kɛ an bɛ waati min na ko bi ka sanga ni wulikajɔ ye lamalama bɛ ka se ka kɛ wa ka taa Farabugu kɔ kan ka na. Lamalama kɔni dan an ka faamaw bɛ ko min na an bɛ lamalama de fɔ o yɔrɔ la. Sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ. Sɛnɛ dɔɔnin kɛ an ka faamaw kɛrɛfɛ. O bɛɛ bɛ kɛ Farabugu dugu kɔnɔ walima o bɛ kɛ Farabugu kɔ kan de. Farabugu dugu kɔnɔ don parce que Farabugu faamaw kɛrɛfɛ an bɛɛ bɛ sɛnɛ de kɛ yen nɔ. O sɛnɛkɛforo minnu bɛ yen n'a kɛlen bɛ k'olu kɛ faamaw kɛrɛfɛ yalima olu ka ca wa. Caman bɛ se ka kɛ na sɛnɛkɛminɛn t'anw bolo tuma t'anw bolo. An y'an kɔlɔlɔ kɛ malo ni sɔ ni tiga ni minnu sɔrɔ o ni zɛrɛn ni wulani an y'olu de tiɲɛ dɔɔnin. Sira ma se ka bɔ. Sira ma bɔ fɔlɔ. Aminanko min kɔni b'an na nafɛnko de hami b'an na n'o tɛ kɔni alhamdulilah baara in taabolo kɔni kun in faamaw bolo. Dugu de ma se ka labila fɔlɔ n'o tɛ fɛn min ye wulikajɔ ye jariwala tigɛmaw kun girinajɔ minnu kɛ olu kɔni tɛ ka kɛ bilen. O ka wulikajɔ kɛ na dugu kɔni lafiya dɔ kɛra o la parce que an faamana u ka wuli sisan na kosɛbɛ. Nka aw yɛrɛ ma se ka bɔ ka taa yɔrɔ si fɔlɔ. Ayi an tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si fɔlɔ. An yɛrɛ jate kɔni na a bɛɛ bɛ nɔgɔya yɛrɛ ye. Hali bi ne b'a fɔ faamaw ye u k'u jija u ka baara min na u k'u jija Ala k'a sabati u bolo. An ka dugawu b'u fɛ. N'a bɛ donsow kɔni ye o ni dugulamɔgɔ n'a bɛ bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn. Hali bi o kelen don an tɛ bɛn k'a ta an t'a ta fo ka diɲɛ wuli. Foyi t'an fɔ an k'an faso janfa. An ye min ta dɔrɔn an b'o de kan. An k'an tɛ faso janfa an bɛ min kɔnɔ an bɛ to n'o ye dɔrɔn an bɛ Ala n'an ka faamaw kɔ. An ye min ta dɔrɔn an b'o de kan. Ne tun ye Farabugu ni maaw ye k'o fo k'o barikada foli bɛ kɛ aussi ka taa n'an bɔra aussi Gawo fan fɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ armée in ka ka tubabu nasara min tun bɛ yen ka olu ye ka minɛnw cɛ donc komi Macron de y'a fɔ k'o bɛ taa o dimina ka taa donc o taara ka taa donc an y'o ɲɔni ka taa k'o bila kɛnɛ ma donc min don ka donc an bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ a taalen dugudenw ye k'a lamɛn. Terrain sanfɛ an de b'a ye mɔgɔw fagara mɔgɔw kɛra yatimɛ ye dugu kunturu jɛnina u bɛ nkalon tigɛ ka fɛn bɛɛ fɔ donc barika a bɔra yan vraiment o kɛra ma nisɔndiya sisan Gawo ta walahi hali miseli a tɛna parce que radimu kama parce que an tɔɔrɔla an tɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ. A kɛlen bɛ anw yɛrɛ ma sewa ye ka d'a kan n'i yɛrɛ y'a jateminɛ Gawo population ye waati caman kɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ ninnu ka ko kun kɔrɔ marche caman kɛra boli caman kɛra ka siraw minɛ ka tasumaw mana ka siraw minɛ o n'u ɲɔgɔnna caman wulikajɔ caman kɛra population fɛ pour que ninnu ka taga wa kabiri don min a fɔra ko ka taga fo Gawo population kami ninnu ye tagali daminɛ ka yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko ninnu min bɛ ka
ka taga tina ɲuman kɛ ka da ka bolongoni ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ ninnu sanu ka taga gɛlɛya bɛna kɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye mankan misɛnninw bɛna kɛ ataki balaka wuliw bɛ kɛ barka ko an kɔni barka a bɔra a diyara n ye mais parce que an ye fɛn caman de dɔw fagara a bɛɛ b'a la nin ko ne yɛrɛ ma t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na mais seulement mais ne kɔni barka ji bɔra a diyara n ye parce que kɛlɛw cayara u ye maa caman faga a bɛɛ b'a la bon u bɔlen kɔni a tɛna fɔ ɲaami ɲɔgɔn na est ce que y'a faamu n'a ye ɲɔgɔn minɛ kɔni a tɛ foyi de ɲaami mais n'an ma ɲɔgɔn minɛ dɛ a bɛ se ka fɛn ɲaami ne ye Gawukaw ka ye cogo ye k'a fɔ nin baara in kɛra cogo min donc an bɛ foli lase n ka taa Ala ka taa n'o ye o ye pepepepe Ala kana to o ka segin ka segin ka ɲamana in kɔnɔ tuguni donc an bɛ dugawu de kɛ n ka taa Ala k'an don kalo de bɛ o don mais min don komi dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ min ka d'o ye n ka taa donc ka tiɲɛni kɛ k'a yira n ka taa donc bɛɛ lajɛlen na n'olu tɛ n ka taa donc Mali n ka taa donc a tɛ basigi donc Modibo y'o gɛn yan de n ka taa donc Modibo y'a fɔ n ka taa donc ko gɛlɛya bɛ a kɛra n ka taa ko jamanaden wɛrɛ de bɛ se jamanaden dɔw de bɛ se ka o wele ka na donc an ma profiter yan ka taa donc ka foli lase Gawukaw ma k'a fɔ hali bi n ka taa beaucoup de courage pour que jamana bɛ se ka basigi a jateminɛ kɛra aussi que semaine kɔnɔ insécurité ko la dɔrɔn ba dɔ minɛ awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Kulemani an t'o lamɛn 156 kisi jɔlen ɲɛna an ye baaraw daminɛ kɔnɔna kɔni an ma foyi ye n'a nana lajɛ mobili pneu jiginnen don mobili lankolon don minɛn t'a kɔnɔ an ko mais mun de b'o kɛ a donni ka girin an ko bien a ma fiɲɛ bɛrɛ k'a la ou bien fɛn dɔ kɔni bɛ mobili in kɔnɔ donc comme porte bagage guwa dɔ sigilen don mobili sanfɛ ka bidon dɛrɛmuguma 2 sigi o kan ni ruseko an ko bon an b'o kɔni waraka k'o lajɛ an kɛ k'o waraka k'o ta an y'a ye sanfɛla faralen don ka tɔlifin dɔ kɛ k'o datugu k'a labɛn ka ɲɛ an b'a fɔ o ma donya la ko cache aménagé o tɔli ta ka bɔ yen an ɲɛ bɛ briquettes dalen na an ye faamaw wele n ko ayiwa an kɔni ye nin fɛn kɛ an ye briquette dɔ dalen an t'a dɔn mun don an taara n'a ye bureau la an ye 1 fara k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ ko poudre jɛman don donc o la sa an sɔrɔla ka baaraw jɔ an ka niveau la ka ko tɔ bila faamaw ka fɛn kan mais an ka faamaw an b'u fo yan ko barikada parce que su fara tile kan olu ye engagement bɛ instruction minnu da anw ma tiɲɛ yɛrɛ la an b'o de sira kan drogue a briquette n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn 145 mais n'i y'a poids jateminɛ a poids bɛ taa 159 ani kilancɛ n'an b'a fɔ a ma 159 kg 500 n'i y'a wari bakuruba jateminɛ sariya bolow ka fɛn kan comme u bɛ prix dɔw di fɛnw na a bɛ t'i jɔ fo miliyari 8 ɲɔgɔn na. Miliyari 8 na tasuma don o de la miliyari 8 est-ce que hakili la batuma bɛ don nin bɛɛ la a bɛ don a la kɛ kosɛbɛ nin bɛ taa bila magasin kɔnɔ yɔrɔ min na a bɛ taa yɔrɔ min na ne delila ka taa dɔ jeni yɔrɔ la o an taara fo Kati kɔfɛla la yen an taara dɔ jeni yen mais sɔrɔsiw de bɛ taa ka yɔrɔ bɛɛ minɛ o don dɛ ani gendarme parce que nin miliyari 8 tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ n'i ye banque de wari ta i taatɔ la hali a jeni yɔrɔ la min y'a daminɛ parce que minnu yɛrɛ ka minɛ minɛ na olu de dɔw bɛ se ka taa kun parce que baara yɔrɔ la fɛn bɛɛ bɛ yen dɔw bɛ se k'u informer aw ka minɛnw bɛ taa jeni miliyari 8 ka taa donc e ko jateminɛ 8 miliyari miliyari kelen mais ko ye minɛn ninnu bɔ u ye minɛn ninnu bɔ mobili kɔnɔ tuma min na n'i ye minɛnw tonnen k'a fɔ k'a bɛ kun mobili in kɔnɔ i bɛ taa ko nɔrɔ la ka taa donc o bɛ ni ɲɔgɔn de i bɛ bila ka taa donc i bɛ taa dɔrɔgu ta ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la ka taa donc o bɛ kati kura di la ka taa n'a ye est ce que y'a faamuya ka dɔrɔgu ta ka bɔ nin yɔrɔ la ka se nin yɔrɔ la destination dɔ a ka se dɔrɔn kati mobili ta ye kati kura ka taa donc i ta dɔn parce que n ka taa olu mago t'a tɔ la o tɛ dabila e m'a ye Mali la ka taa donc avion nana ka jigin avion tun bɔra yɔrɔ jumɛn la ka avion jeni a bɔra yɔrɔ jumɛn a ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn surveiller avion bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ ka kabakolo la ka taa donc tigi ta ye ka tila ka na ka jigin désert kɔnɔ ka tila ka na décharger mobili kura bɔra yɔrɔ caman ka na ka taa donc a ka ca ni mobili 100 ni kɔ ye ka na a charger ka taa donc n'i taara ni mobili n'i sera ka taa di yɔrɔ min donc en général hali n'a nana yen ka taa a bɛ tɛmɛ ka taa Europe de parce que poudre in ka donc a ka mɔgɔ jumɛn la a fɛngɛ poudre a gramme 1 a bɛ fa wuli mɔgɔ la faamaw de b'a utiliser et puis a poudre ninnu bɛɛ tɛmɛ sira dɔ ka taa a bɛna tɛmɛ de ka taa donc ka tila ka réseau de quoi
réseau donc 8 milliards kata poudre ngata drogue jema ngata donc amem kan wi subhanallah adi kam maya bande ngata famaw de kata abe temede abe transité de wodo ngata donc iba fa be ngata donc fo Algérie généraux do ba ko be ngata donc abe tout ngata donc abe la kata ngata donc ni yewe ngata donc ambe sécurité anga sécurité mo ngata donc ko fo ko barkata donc antum se ka mi fo sécurité ko la weni ngata ntado gawo min kara ngata telefla na weni aussi ngata donc ambe be fo ka be barkata ne ni ngal wara bi bulo mbi ka discussion anga ngal sana no ya bi kuto wata ko flane o tali ke feminga ministre ka gweningo parce que mali den caman jalen do nay ka fo ministre ko ni kilomètre ka digum di bla ma numa digum na toro mi na sama ma a na fala se awma ministre ka ta ka boy awa nu to ko kolora bala boy kolora tala bi ambi yoro mi sasa ni ki ba ke na kolora do ni ba mais dans les kolora mi mbala aujourd'hui c'est que anga effectif mon ba mbolo ambi yoro mi concrètement aka gele na to aka se yoro de sécurité et qu'on a quoi ni jati que état de disposition tara ma ou be recruter la CCA dans le secteur de là les autres de la table donc emi abitou na donc soldat de recruter là secteur de là donc recrutement bi là pour que bara ou parce que et en même temps donc mo be former na aussi ya jati ka fo fait do segina folo nga donc ni be ni fonction publique so be se ka tana da so ma formation militaire ke donc be bitou na d'abord de nga donc halni tara ika baraka la ni kise ka ngata do malfa be se ka dina na ya so SSG ke ngata donc bara be se ka ke e be se ka ke ngata donc quelque chose et be hakilo be kala pour que baraka se ka ke kanye pour que jamana ka se ka paski mais dans les jours à venir ngata donc de ya fier à menaya mo yeko mi ngata donc yeko la ngata donc dans la programmation gouvernement ka yichu la c'est que dans 2 ans ministre ka ke ka bo malila ngata définitivement mais hakilo be tara parce que ni jatimne ke semaine temele allemand mo ngata donc olu yere otu o ya fa ngata donc ko olu be fe ngata donc ko mo kana ko ta ngata donc ko ngata no mi masaka nyana bo la rotation yi ko olu mo ka coopération jo fo parce que wati ni donc kera depuis 49 ko kera gouvernement est disposition ta ka fo ministre sabata sigi ka bara donc bara ne na ma fa ma ko cadre de déploiement Nations Unies ta désormais le ministre des Affaires étrangères le ministre de transport et le ministre de la défense auto nga bara donc ko ka redeployer ko men bara ka ke ko men ne bara ka hakli sigi ka na so ala to mo araw na na ko non pas folo mais ya jatimine ka fo Allemagne nga ko say na nga jatimine kera ka fo SAS mo wono nu nga donc ko len ka bo mi ultimatum dilo ma ko ka taka boy jatimine kera ka fo jaay aéroport ko no o tarako o mine do bolo ko hale hélicoptère do be nga donc o démonter li o adi nga to tali nga ko gele bala ko gouvernement ka nyow ma ka wati ni dodi o to mo discussion nga donc Allemagne yo beto a son du corolé a très koro ay se ka fa ka ba kele nga parce que yoro me jiro ma nga ka fo baraw be se ka kay o ya yelma ka ke hôtelier o ya yelma ka ke piscine wi o ya yelma ka ke chambre de passe wi donc o ya yelma ka ke nga donc fem bebe aéroport na o yere ta do ja hali hélicoptère wo buru nga donc aéroport na anta kala donc bara de kera nga donc di ivoirien soldat na nga donc ka blay o hakino tara aussi nga donc gelia do kera akonnana parce que déjà hali ko de barka mo na le nga avec la ministre hakino de konnana donc aujourd'hui c'est pour cela encore bi nga ko ka ke hakili konnaye mo be kuma chama fala hali Côte d'Ivoire taïka ago ni ko kera chuba do la comme o bla la mandat de boka mandat de boka la ni jugement na ka ke ni hasibi ka ga bike o be ke mais pour le moment là donc machine c'est ko bla il faut que forcément jugement ka ke au jugement ka donc o bolo dara ka do juger là les président ka o grâce à bo grâce mais ya jete ne ka fo malgré ça le bon rien alors mo fora ka donc fait chama fora a konnana pour que ngata donc diplomatie ka se ka baraka ka ke mais Nations Unies mo ngata donc anga yiko yemi ngata c'est comme aujourd'hui hali résout bien ya fo résout bien la coopération russe ngata ando lo be baraka là halo wera ngata de ka yicho la nya fi ngata na émission belle mo on tata e ka France ge ngata la ka na Russie ngata wote il est important que armée ka baza yere ka ngata ka yere former Russie ka so ka ke appui en bloc on deme
donc o gɛlɛya ka donc o b'o de kan pour les Russes an bɛ se ka coopération kɛ bɛɛ fɛ donc o baara bɛ kɛla pour nous ka donc o ye hakilisigi ye dans les jours à venir nka a bɛ continuer an bɛ se ka baara kɛ chinois fɛ an bɛ se ka baara kɛ turkiw fɛ an bɛ se ka baara kɛ nka jamana o jamana y'an diya pour que baara ka kɛ mais armée kan ka compter a yɛrɛ de kan maa ma kan k'i ka sécurité kalifa mɔgɔ wɛrɛ la mais baara bɛɛ bɛ kɛla o la o sɛbɛn hakilisigi ko kuma bɔ parce que normalement donc min b'a to armée bɛ équipé ni waati in yɛrɛ la sɔgɔsɔgɔ dɔɔni bɛ na ni waati in yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ Sadio yɛrɛ bɛ Russie jamana na donc a bɛ discuter là donc avec les Russes baara tɔ min kan ka kɛ nata donc hakilisigi kɔnɔna na donc baaraw bɛ kɛ la nous pensons réellement qu'il faut remercier les autorités o bɛ baara min kɛ la nin kɔnɔna na pour que hakilisigi ka se ka sɔrɔ a kɔnɔ. Ayiwa n'u dogo an b'i fɔ o la i ka an bɛ taa an ka kutuba ta ko sabanan na kutuba ta ko sabanan o bɛ tali kɛ fɛn min kan an y'a ye k'a fɔ san 2020 18 octobre i bɛ ka a ka fanga ntaraki la ka na bila 18 octobre 2022 san 2022 la ça fait 2 ans tout juste i bɛ ka fanga ntarakira ka bɔ a bolo mun de ɲɛna fanga in kɛra cogo jumɛn na mun ɲɛna mun ma ɲɛ. n b'i fo k'i barikada prince na donc bi ye tasibila don ye san 2 kɔ baara min kɛra n'an wulila ka jɔ anw yɛrɛ b'a baara la radio na n'i ye jateminɛ kɛ an ye san damani kɛ an b'o kɛlɛ la yan ka taa k'a fɔ ko fanga ka se ka yɛlɛma fanga bɛ yɛlɛma n'a ka dɔgɔ parce que anw ka ye cogo la a dabɔra de jamanadenw ka hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ parce que fanga tɛ yɛlɛma k'a fɔ an ka taa dɔgɔ parce que dɔw bɛ yen ka taa dɔgɔ o b'o ja la dɔw wɛrɛ ka na o ja non o tɛ a dabɔra de jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ye kɛlɛ in kɛ o de kama an ye baara daminɛ radio la an ye kow fɔ ka taa a ka ca ni san dama de i bɛ ka sigi la anw b'a kɛlɛ la ne y'a fɔ maliyɛnw ye yan n'a i bɛ ka taa n'a bɛ joli fɔ donc o ko ka taa dɔgɔ gɛlɛya kɛra kɔnɔ n y'a fɔ aussi ni denmisɛnnin ninnu continue na tan a bɛ café bawule min donc o kuma ka taa donc musalakan t'a la a kan ka segin hali sini n'a kan ka fɔ anw tɛ kuma foyi fɔ k'a fɔ k'an k'an yɛrɛ sara ka bɔ la parce que san'an ka kuma fɔ an bɛ kuma jateminɛ de k'a fɔ n'a fɔra o a bɛ digi mɔgɔw la a bɛ to mɔgɔw kɔnɔna na parce que tuma dɔ la ni bɛ kuma dɔw b'a fɔ ko café bawule hali sini n y'a fɔ ni denmisɛnnin ninnu tun tora nin cogoya la parce que an bɛna segin rétrospective kan k'a lajɛ mun de kɛra ka taa donc ni kuma in fɔra o don il est important que an ka hakilijigi kɛ bi hakilijigi san 2 ye kɔnɔna na ka taa donc min kɛra parce que n'i ye jateminɛ kɛ maaw de wulila ka bɔ gɛlɛya kɛra élection gɛlɛya ka donc élection suɲɛna cogoya dɔ la Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka mana sa donc o ye gɛlɛya lase jamana ma o de kɛra ka taa donc ko yɛrɛ wuli cogo ba ye ka taa kɛra daga ka wuli ye balika wuli min kɛra o kɔnɔna na fɛn caman fɔra a kɔnɔna na il est important que an ka hakilijigiw kɛ o hakilijigi la ka taa koba min kɛra ka tɛmɛ il est important que an k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye ka hakiliw ta ne hakɛ to yi dɛ mura dɔɔni bɛ yen bi mura bɛ yen donc mura dɔɔni bɛ yen bi ka taa donc an bɛ donc o la n'an ye bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an k'a daminɛ hakilijigi la mun de kɛra kɛlɛ in ka kɛ an ka segin histoire kan n bɛ imam Jara lamɛn Choguel kala ka Muntakatal kala ka Koniba kala ka Musa Senko kala ka Madame Sikayatu So kala min ye kuma ta o don ka Umar Marko kala ka imam kala donc k'a lajɛ ka taa donc an k'o lamɛn régulièrement min fɔra o don anw na ni o ye mara sa minnu bɔ assemblée kɔnɔ ne élula commune 6 la yan o de ye jamana in ka janfa a mara bɛ minnu bolo bi jamanadenw ka ne élula commune 6 cɛ n'a muso fɛ yan 52,31%. donc o élection min kɛra o t'an bɔkun ye dɛ mais o de ye jamana mara cogo juguya tɔ yira jamanaden bɛɛ la danaya dara minnu kan donc a maliko bɛ yɔrɔ min na bi kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don an bɛɛ ɲɛ b'a la fanga dira cɛ ma san 7 assemblée y'a ta ye san 7 ministre bɛɛ y'a ta ye a y'a kɛ équipe de football ni min ka d'a ye don min a b'o don ni min ma d'a ye a b'o bɔ a la premier ministre 6 san 7 c'est à dire armée y'a ta ye fɛn bɛɛ dira a ma o san 7 kɔnɔ ni Mali ma jigin a ma yɛlɛ donc olu ma Mali jɔ k'an bila kɔnɔ an bɛɛ de wolola Mali kɔnɔ yan donc ni ko b'o cogo la jamana ye sariya minnu ta ni o b'an yamaruya ni a man ɲi ni jamana imi y'an wele jamanaden ɲuman an bɛɛ ka bɔ aw ni tile an ko fanga min b'an kunna a tɛ se ka Mali lakana
a tɛ se ka kalan sabati Mali la, a tɛ se ka dun ka fa sabati Mali la, a tɛ se ka kɛnɛya sabati Mali la. Ni fanga min tɛ se k'o kɛ, tu n'es pas légitime, légitimité t'i bolo. K'a fɔ ko président élira, nko élection ye permis de ye. Chauffeur bɛ taa permis passer, a bɛ examen k'u bɛ permis d'a ma. Mais n'a tora ka accident kɛ don o don, permis bɛ bɔsi a la. Peuple malien a décidé que celui qui est à la tête, min bɛ Mali voiture kunna, a dɛsɛra, a tɛ se ka Mali mobili boli. Don o don saya, don o don guerre civile, don o don sɔrɔdasi bɛ faga, don o don wari bɛ suɲɛ. An tɔɔrɔla a ka dabila. Sɛnɛkɛlaw bɛɛ b'a dɔn ko Mali sinsinlen don sɛnɛ kan. Jamanaw bɛɛ la u ka économie piliers coronavirus kosɔn u b'u dɛmɛ. France bɛ 7 milliards d'euros bɔ ka France dɛmɛ. Pays-Bas bɛ 4 milliards d'euros bɔ ka KLM dɛmɛ. Américain bɛ 3 milliards d'euros bɔ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ. An fɛ mun de bɛ ka kɛ? Wari min sɛnɛkɛlaw bɛ to ka wari min sɔrɔ. Kɔri kilo 1 55 k'a bɛna kɛ 40. Engrais kun bɛ subventionné kabini ATT tile la. Ko subvention in bɔra ma. Ko bɛ bɔ 11 000 francs ka taa fo 18 000 francs. K'a sɔrɔ u ye sɛnɛkɛlaw tromper, sɛnɛkɛlaw voter'u ye. U bɛna sigi sisan ko aw votera ye, sisan y'an sago sɔrɔ, an mago t'aw la. L'école karamɔgɔw, jɔn de y'u jagoya u ka décret ta janvier février 2018 k'a sɔrɔ élection surunyana pour que l'école karamɔgɔw ka vote ye. Vote banna u nana fɔ ko wari tɛ yen. O ye janfa de ye. Gouvernement min b'a ka population janfa, lakana tɛ yen, wari min dira ka soldats équipés, avion t'an bolo, fɛn foyi tɛ yen. Soldats bɛ ka sa don o don, hali k'u jo don sutura la, a fɔ ko wari tɛ yen o ka kɛ. O chauffeur a tɛ se ka mobili boli, donc an bɛ permis bɔsi a la de. O waati de sera, hakili b'a la sali ala Mamadu. Kuma na an ka bi bɔli, kuma fila t'a la, taakasaki t'a la, ɲininkali t'a la. Gari min b'a kunna, a tɛ se a kɔrɔ bi, a tɛ se a kɔrɔ sini. Kunu malidenw kun ko k'u ɲɛna k'a bɛ s'a kɔrɔ, bi an ɲɛ b'a la, jamana b'a ka dafiri, an tɛ jɛ n'o ye bi, an tɛ jɛ n'o ye bi, an tɛ jɛ n'o ye bi. An ka doni ta ka bɔ, an ka jamana kuma fɔ, jamana y'aw de ta ye, maa wɛrɛ tɛ taa ni dɔ dɔn, ale b'a sala wa sala. Jamanadenw tɔɔrɔlen don, jamanadenw degunna fo ka hakɛ tɛmɛ. O tuma an bɛ mun de kɛ? An fɛn o fɛn bɛ nin kɛnɛ in kan yan bi, an nana ni hamina kelen pe de ye. An bɛ se ka dankari gɛlɛya in na cogo jumɛn? Gɛlɛya in Ibrahim Boubacar Keïta bɛ se ka ban a kunna wa a tɛ se? A bɛ se wa a tɛ se? A bɛ se wa a tɛ se? Ibrahim Boubacar tɛ se, bari ale de ye problème ye. A sigira nin y'a san 7 ye. A ye layidu fɛn o fɛn ta, a ma si tɛmɛ. An ye gɛlɛya fɛn o fɛn fɔ sisan, ale ka marako juguya de nana n'a ye. A ka marako juguya de nana n'a ye. O tuma ale bɛ se ka a bɔ an dala wa a tɛ se? A bɛ se wa a tɛ se? Démocratie kɔnɔ ni bana sugu fura fila de b'a la. Fura ye mun ye? K'an ka taa kala fili, k'an ka ɲɛmɔgɔw ta, n'an ko an ka danaya tɛ min kan o tɛ sigi. Maliyɛnw y'a jira IBK la 2018 k'u ka danaya t'a kan. A y'i yɛrɛ jagoya sigi. A y'i yɛrɛ jagoya sigi. 2018 député sigi nana se, a y'i yɛrɛ jagoya sigi. O tuma a ka fanga bɔra fanga jugu la, ka na kɛ fanga fin ye, k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye. O n'a yɔrɔ kama, an ko fura kelen pe min b'a la, jama ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Walayi aw fɛn o fɛn bɛ yan, n b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn. N bɛ musow fɔ hakɛ tɛ o la. Denmisɛnninw caman de bɛ yan bi. Denmisɛnninw b'an fɔ. Jama in de b'aw bolo. Jama in de b'aw ka bolo kan.
Otuma kana adira Ibrahim Boubacar Keïta la k'a ye jamanadenw janfa k'a ye anw janfa k'a ye cɛw janfa n bɛ segin a kan walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya nɔgɔ foyi kana y'a la an nana fɛn kelen dɔrɔn de la an y'aw wele fɛn kelen dɔrɔn de la Ibrahim Boubacar Keïta a n'a nɔfɛmɔgɔw u ka walan sɛmɛ wulada in na k'an ka fanga segin an ma. Anw tɔn saba min farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan fɛn wɛrɛ la ni baliko tɛ. Manamana kuma caman bɛ fɔ ko fɛnɲininaw de don. Ni fɛnɲininaw don jama min bɛ yan bi u ye internet tigɛ an na connexion kana kɛ jamaba min bɛ yan adamaden kana dɔn jamaba min bɛ yan. Bacili CEDEAO bɛ Mali dɔn 2012 la Alassane Dramane Ouattara baara la cogo cogo k'a di maa ma maa min tuma caman n nana a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ye cogo la mɛ n b'a dɔn kabini n y'a dɔn f'a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ wuli ka jɔ nin kɔnba min na jamana ko don. Diko de Diko. A bɛna kuma di a ka kan waati de ye Umar Mariko ma. Hakili b'a dɔn na. Confiance min b'a la. Umar Mariko kuma ye. Walahi n b'o dɔn n ka kan ka seereya ye. Nin jama in ka jɔ yan hali folikan a ma di nin jama in ma a n'o man kan a k'i jɔ min b'a bolo a la. Ne nisɔndiyara yɔrɔ fila la bi Imam Mamu Diko Umar Mariko a ye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ. O de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen kelen o tuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni kɛrisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fo o la. O ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takabinw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigin i yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen bɛɛ min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ. An ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ Imam Mamu Diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kɔbɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan. Aw caman filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn kan ni banajugu in cɛla bɔrɔ t'an si da la a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don ka d'a kan Nioro Serifikɛ Diko Mohamed Ahmed Hamakallahu Sharif ale ka bonya a n'a ka duwawu o bɛ jama in ye wa ale tɔ la
ka fara ne yɛrɛ kan anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ tila ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ maa min bɛ ko fɔ bi ka fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ ma fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka ko yafa ɲini maliyɛnw fɛ wallahi anw ka yafa ɲini aw fɛ nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la o ka fisa n dar'i la ka tila ka tigɛ i la ɲɔrɔ sirifikɛ a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o tɛ kɛ sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilijigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n y'a fɔ a ye n'ale parce que n y'a fɔ kunungo n y'a fɔ kunna sini n b'a fɔ bi ne tɛ fitiriwale ye a ma foyi don n kɔnɔ nka fɔ a ka foyi tɛ n kɔnɔ n ma foyi minɛ a fɛ nka ma fɔ ne t'o fɔ n ko bilahi n'a ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolonkolon k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ man tɛ se k'a fɔ a ɲɛna anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o y'o de ye o an tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko dɔn n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ nin ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a k'u sago ye ne y'o de dénoncer n'u y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye kan na ne tulo b'a ŋunuŋunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma jɔ kuma minnu ma bi an bɛ ko min na i bɛ ka ko tɛ a ka régime ko tɛ a bɛ tɛmɛ tile fila nin baara kɛcogo min bɛ Mali in kɔnɔ baara cɛjuguba min ye ka diinɛmɔgɔw k'u kunkari ɲɔgɔn na ka fadenya don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min b'u fɛ u bɛ dɔɔnin d'o ma ni min t'o fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tereke Modibo Keyitaw ye armée min sigi minnu nan'u kɔfɛ u ye armée min sabati bi o kɛra fadenya ye. Jɛkulu saba ni fara ɲɔgɔn kan min fɔ an tɛna segin o kan kuma caman fɔra hakili la an bɛɛ ka kɔlɔsili ye kelen ye kɔlɔsili ye jumɛn ye an fɛn o fɛn bɛ yan bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ pour que ka an ka président IBK k'a dɛmɛ ka hakilinaw d'a ma a bɛ se ka taabolo yɛlɛma cogo min na a bɛ se ka ka baara kɛcogo yɛlɛma cogo min na bɛɛ lajɛlen ye seko k'a la minnu y'u ta kɛ sɛbɛn ye minnu ye mɔgɔ ci an ma minnu sera ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen i seko ni kala nka a ma mɔgɔ si ka kuma lamɛn a y'a sago de kɛ a sera yɔrɔ dɔ la a laban maliyɛn yɛrɛ ko fo ka fu sigi na nin tɛ se ka continuer ta fo ka fu de sigi na an b'o kɛnɛ de kan an b'o kɛnɛ de kan k'a yira k'a fɔ jamana tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye jamana kalifala la jamana ɲɛmɔgɔya kalifala la a ta kɛ jamana ye maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye donc ni maliyɛnw ko jamana taabolo k'a man ɲi ko yɛlɛma ka don a la n'a ma jamanadenw lamɛn o tuma ci bɛ fɔ a ye
a kan ka taa sira min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn a kan a bɛ se ka bila cogo min na walasa jamana ka lafiya parce que ni ɲani tɛ ɲani ye maliyɛnw ɲanina ni sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye mali yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ ka kuma a ɲɔngo lanbara a tɔ ye dɔrɔn a ka dafiri mɔgɔw wulila ka jɔ ni ko min tuma ma se o tɛ kɛ maliyɛnw bɛnna kan k'a fɔ sisan an wulila k'an cɛsiri a tɛna yɛlɛma an bolo ni kulu min don a ɲɔngo lanbara mɛ kulu a tɛna yɛlɛma ba kɔnɔ an bɛ wuli an b'an cɛsiri a la o kuma in ka ɲi dɛ mɛ baara min b'o kɔnɔna na ne kɔni n balimaw anw ka tɔn in an ko mali dɔrɔn an b'a fɛ k'o yɔrɔ fila k'o da aw tulo kan anw nana ka fara tɔw kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na fanga tɛ fɛn ye k'i b'a bila k'i b'a to ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i sigilen sɔrɔ k'a ta ka bɔ i bolo dɛ o tɛ fanga ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma dɛ fanga bɛ minnu bolo n'aw y'a miiri k'a fɔ k'aw ye bɔko kelen kɛ ko u bɛ fanga bila k'a to aw bolo aw b'aw yɛrɛ nɛgɛ dɛ fanga t'o fɛn ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma a bɛ minnu bolo fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa o bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamanadenw u ka laɲini u ka sabati o kɔrɔ ye mun ye ni baara daminɛna tan min ka gɛlɛn anw ma an ko mali dɔrɔn na a ka fɔ a ma bi sama sini a ka fɔ a ma sonsan an bɛɛ ka hakilinaw bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ta tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ wagati dɔ bɛ na ni hakilina ye nin ye ni hakilina ye nin ye mɛ n'a farala ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya de ka mali bɔ ni dingɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya y'o de a ka ca ala fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kunna hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye mali ko in de an k'an cɛsiri o la a filanan kumaba filanan ye mun ye labɛn min bɛ tɛna kɛ sisan o labɛn n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na structuration an ka se ka jɛkulu an ka bɛn a kan parce que ni jama bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ ka décision ta fo an ka bɛn a la k'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen aw mun ye jama ye aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan o jɛkulu in mana sigi o ka an ka baara kɛ ka taga sira min fɛ aw y'o taabolo yira ka ban aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan walasa baara ka se ka kɛ mais n'o tɛ n'a fɔra ko tuma bɛɛ k'an ka sigi bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a dɔn tan an k'a bɔ tan baara tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ ayiwa n'an mɛnna k'a sɔrɔ an m'o sigi sen. Premier ministre Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keïta ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka note kuma min bɛ yen revendication min bɛ a b'o papier ninnu la donc comme su kora tubabu b'a fɔ ko la nuit porte conseil ni hakilina min bɛ la président ye k'a fɔ a bɛ se ka hakili jagabɔ peut-être ni sɔgɔma ou bien waati wɛrɛ n'a bɛ jaabi min di maliyɛnw ma a bɛ se k'a d'u ma M5 RFP ma kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin Diko ye kuma ta Diko ko mouvement in o t'a ka mouvement ye bɛɛ k'a dɔn o ye parti politique association politique société civile olu de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ma ko force vive de y'o décision ta k'u b'a fɛ président ka démissionner donc kuma tɛ ale ni président cɛ o la ale ye min fɔ ka gɛlɛya président ma président Boubacar Keïta ma k'a ka jamanadenw lamɛn démission ko association ni parti politique ni société civile de y'a ko k'a ka démissionner ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ko a ma ko maliyɛndenw bɛ ka min fɔ u bɛ ka min ɲini a k'a ka mali peuple lamɛn parce que n'a ma peuple lamɛn ko in bɛ se ka taa yɔrɔ min na ale yɛrɛ ma sigi n'a ye donc ale kuma de ye nin a kuma de ye nin kuma wɛrɛ t'a bolo a b'a fɛ président ka o ta an kɔnɔ a ko a ma fana e ka jateminɛ kɛ kabini mankan in wulila e ma mɔgɔ si wele e ni mɔgɔ si ma sigi ka kuma i n'a fɔ ko maliyɛnw minnu bɛ contre la k'olu tɛ jamana la olu tɛ jamanadenw o man ɲi donc o la i bɛ k'a ye kuma ta a ye kuma minnu fɔ yamaruya tɛ ne bolo ne kɔ. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika. Ayiwa ninnu tɔgɔ an y'a ye k'a fɔ bɛɛ kɔni kumana intervenant o bɛɛ y'a jira k'a fɔ i bɛ ka gɛn fɛn damadɔni kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko dunkafa tɛ yen kɛnɛya tɛ yen kalan tɛ yen ani ka taa bila fɛn caman na ayiwa sɛnɛkɛlaw fana ko angɛrɛ fana tɛ yen ayiwa ko i bɛ ka gɛnna nin bɛɛ de kama wala olu ɲɛnen don sisan wa. O ma ɲɛ nka il est important quand même k'a fɔ an tɛ kuma fɔ nka k'a fɔ an b'a ja dɔ la mais à un moment donné i bɛ ka binni nka regret foyi t'a la a diyara n ye bi hali sini sɔgɔma seli ko de an b'a kɛ regret foyi t'a la mais il est important que munna anw segila nin bɛɛ kan pour que maliyɛnw k'a faamuya an bɛ contexte jumɛn de kɔnɔ. O baara kɛlen kan ka na anw se bi ma a y'a jateminɛ k'a fɔ ka taa fɛn caman kɛra a kɔnɔ parce que maaw tilala ka fara parce que kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ mais mun de nana ni fara ye mun de nana ye ka dɔgɔ hakilina jumɛn wɛrɛ nana de bɛɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ foli lase
maa dɔ man ka ta donc ni o ye kuma laban n'o ye Choguel o kalama ye le leadership na de Choguel bi a man kɛnɛ an bɛ dugawu k'a ye ka ta donc ala k'a segin a yɛrɛ ma mais n'i ye jateminɛ kɛ nin ye histoire de ye mais maa kelen min n'i ye jateminɛ kɛ ka ta a kɔnɔna na baaraw de kɛla ka ta donc comité stratégique dilannen mun de kɛra n'an sera nin kɛnɛ in kan parce que bɛɛ bɛ couverture sama ka se a yɛrɛ ma il est important que an k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye n'i y'a ye kɛlɛ in kɛra fo ka na se yɔrɔ dɔ la c'est que maa dɔw de ye fɛn dɔ dilan sur la base de ça ni kɛlɛ kɛra Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ka taa a ka élection a suyɛlen ka ban élection kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ accusé la a élection bannen anw ma jɛ n'a ye k'a fɔ n'a tɛ ko Soumaïla ka taa donc k'a battu la an ye manifestation kɛ mais Soumaïla de b'i ban comme Côte d'Ivoire fanga tara cogo min a da ko ne ma ko togo ni kan ka yɛlɛ maliyɛnw joli de kan ka fanga ta n tɛ fanga ta Soumaïla ma sɔn o la Alassane y'o de kɛ Côte d'Ivoire ka fanga ta avec Gbagbo diyagoya donc o don ni an kan bɛ bɔ ka violence kɛ dɔw yɛrɛ anw nɛni o don ka taa n'o don b'an supporter o ye Soumaïla nɛni yɛrɛ ka taa donc o don o y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw tun b'an ko anw tɛ cɛ ye ka taa donc ko le problème c'est que o ye nɛni jugu yɛrɛ fɔ nka ko an t'o ye ko parce que le problème c'est que an y'an ban comme ni olu de tun don o bɛ bɔ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ka sa donc o bɛ fanga ta o regroupement min kɛra n'o a bɛ fɔ o ma ko front pour la sauvegarde de la démocratie o de tora ɲɔgɔn bolo n'an b'a fɔ o ma ko FSD o FSD de ye baara kɛ ka continuer k'o nana ka se yɔrɔ dɔ la Diko a ka maaw ka taa donc a ye Kawujimi ci o ka taa ka taa donc Soumaïla rencontrer Soumaïla y'a ɲini ka taa donc an ka maaw ka taa donc n'o ye a ɲɛma o don ka taa tun ye Choguel o kala Mayiga ye olu ka kuma ka taa donc baara in ma se ka kɛ donc o nalen ka taa an kumana an y'a fɔ Kawujimi ye k'an dalen t'a la n'i ye jateminɛ kɛ diinɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ka taa donc Madame Seke Atuso ninnu olu tun tɛ fɛ k'ale o y'a fɔ carrément ko nin diinɛmɔgɔw tɛ baara kɛ donc anw nalen ka regroupement k'o la ka taa donc hali Kawujimi kumalen ka ban Modibo comment il s'appelle Cheikh Oumar Sissoko ale yɛrɛ y'a ka structure dɔ dilan o ye intellectuel de base t'o bolo URD maa min b'a la ka taa a bɛ mɔgɔ 5 bɔ Kader Mayiga b'a la Ikasa tun b'a la ani ka taa donc Mayiga b'a la maa caman wɛrɛ b'a la donc olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka Cheikh Oumar ka structure dilan donc olu yɛrɛ rencontre la anw saba de bɛnna structure saba k'a fɔ ko an b'a fɔ ko touriste u ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen kelen di Choguel tun ye anw ka représentant ye Kawujimi ye ka taa donc Diko ka représentant ye Cheikh Oumar ye ka taa donc groupe kelen ka représentant ye an k'u ka mɔgɔ naani fara ɲɔgɔn kan baaraw ka se ka kɛ o baara kɔnɔna na responsabilité o dira mɔgɔw ma tout ce qui est ka taa réflexion stratégie ani ka taa donc finance o dira ka taa donc FSD ma ce qui est ka taa l'aspect organisation mobilisation ko mɔgɔ bɛ Diko kɔ o dira Diko ka mɔgɔ ce qui est l'aspect communication o dira Cheikh Oumar Sissoko ka mɔgɔ baara daminɛna n'o ye ten donc semence yɔrɔ tun ye badalabugu ye ni hakili b'a la donc baaraw kɛra ka taa anw nana ka se yɔrɔ dɔ la donc ouverture kɛra pour que mɔgɔw ka se ka na Modibo Madame Seke Atuso olu nana Modibo nana en tant qu'ancien premier ministre a fɔ n'olu donna ka taa donc place ka don donc maintenant o taara o don Musa Mara nɔfɛ bɛɛ de kan ka taa ka taa donc Musa Mara ma sɔn ka na donc maintenant baaraw kɛra ten ka taa donc fo an ka na regroupement dayɛlɛ mɔgɔw donna Umar Mariko ka mɔgɔw nana ka taa donc bɛɛ de tun b'o représenter ka kɛ structure kɔnɔna na donc comme ça ka taa donc réunion fɔlɔla ka kɛ organisation fɔlɔla ka kɛ donc pour que an ka se k'ale kɛlɛ bɛ se ka bolo da cogo min o kɛlɛ kɔnɔna na fɛn caman bɔra kɔnɔ il est important que mɔgɔw k'a fɔ mais maa bɛ ka liberté au départ a fɔra ko ɲɛmaaya bɛ tourner mais a nana se yɔrɔ dɔ la o y'a di Choguel ma donc a dili Choguel ma ka taa o continuer na hali ni Choguel tun nana retard la Mutakatala de tun bɛ réunion diriger tellement mankan ka ca Choguel b'i ka Mutakatala b'i ka bɔ i ka fɛn minɛ ka bɔ bolo le leadership et la patience ani ka stratégie min bɛ Choguel la a sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo ka na se kɛlɛ jɔyɔrɔ ma n'o tɛ fo ka kɛlɛ na fiɲɛ tigɛ. a ye wuli ka caman kɛ mɛnɛ. n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna tuma dɔ tun kɛra le shérif de yɔrɔ ka ko k'a b'a tɛgɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ donc a wulila ka bɔ yan n y'a fɔ yan ka donc 21h
ka mobile boli jusqu'à 5h 6h du matin ka taa sheriff nɔfɛ ka taa fo Kayibara la ka taa fɔ a ye ko n'i y'i tigɛ bɔ n ka taa dɔgɔ kɛlɛ na ko kɛlɛ bɛ tiɲɛ a bolo sheriff ko k'i nana de kama ko n nana de kama k'a sɔrɔ a tilala Diko aussi tuma dɔ tun kɛra n'i ye jateminɛ kɛ ka taa Diko ka taa ka o ji nana k'a fɔ an ye réunion na ko Bubu de ka Gouye ko ni Bubu Gouye ka ko i bɛ ka Gouye ko don k'olu b'o sen bɔ kɛlɛ la donc Choguel taara ka n ka taa n'a hakili yira ɲɔgɔn na donc a sɔnna o la ka taa donc ni hakili b'a la communauté internationale nana donc a ko il préfère ka donc a taara k'ale bɛ janfa ka taa donc ale tɛ janfa la ka taa a bɛ hɔrɔnya a bɛ sa o kɔnɔna na o min kɛra hôtel Salam na ka taa o ye hakilina dɔw di kɛlɛ kɔnɔna na CEDEAO mɔgɔw ye janfa o janfa don k'a fɔ ko bɛ baara o baara kɛ k'u ka jɛ Choguel sera ka taa groupe maintenir ka taa donc fo ka taa ka taa donc an ka réunion na dɔw bɛ yen comme Musa an ka dɔw tun bɛ yen comme mɔgɔ wɛrɛ o tun b'o ka taa fo tigɛ si ka taa Choguel ɲɛna kan min a denw don ka taa ko M5 mɔgɔw yɛrɛ y'i kanto ko Choguel Choguel ye a tɔgɔ tɛ Diko ka nafigi de ye ka taa donc o b'a nɛni a bɛ taa ka taa o bɛɛ la a ko calmez-vous an ka se ni ka taa donc n'an sera yɔrɔ dɔ la ko bɛɛ bɛ ka taa donc doro ɲɔgɔn na an bɛ se yɔrɔ bila ka taa bɛɛ bɛ ka taa doro ɲɔgɔn na donc maa si tɛ se ka segin kɔ o waati kɔnɔ ka taa donc a fɔ ma vitesse de croisière n'o sɔrɔ la donc baara bɛ se ka kɛ ka taa hali ni olu bɔra la donc ce mouvement bɛ continuer mɔgɔ si tɛ se ka mouvement segin kɔ a y'o baara kɛ ka taa fo ka na se yɔrɔ dɔ la pour que ka taa donc hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan an ka na se yɔrɔ dɔ la ko nana ka chauffer aussi ka se ka taa donc fɛn min bɔra kɔnɔna na comme a y'a ye donc an bilen kɛlen ka ban militaires nana ka fanga ta militaires ka taa donc o hakili fɔlɔ la ka taa o y'a fanga ta ko pouvoir ka ka sigi civils mais olu yɛrɛ da tilala ka fɔlɔ bin tigɛ fanga tilala ka ja u ye mɔgɔw donna o nɔfɛ o ye kuma naba kɛ ko non ko civil ni a tɔgɔ militaires de kan ka gérer ɲɔgɔn fɛ o ka déclaration fɔlɔ la Assimi n'u y'a fanga ta donc k'o nana olu b'a régler k'a di o bɛ taa mais fɛn nana ka kɛ cogoya dɔ la a ma se ka k'o ye finalement ka taa donc o taara an ka taa Gana ka na donc an ye rencontre ba in kɛ ka taa o kɔnɔna de la ne y'a fɔ ka taa ko ni o continue ta ka donc ça veut dire n'a fanga tora militaire ninnu bolo cogoya de la kɔnɔ min ka di o b'a kɛ wa a bɛ kafi ba wele donc hali sini n bɛ segin a kuma kan n'o tun ma segin ka na don min ka taa k'a reconnu k'a fɔ ko erreur kɛ ka taa ka rectification kɛ ka segin ka na i b'a sɔrɔ an tɛmɛna kafe ba wele kan mais o don an bɛ se ka maa min lamɛn an k'a lajɛ ka taa donc investir dɔrɔn ka taa donc ko in bɛɛ kɛlen ka ban kuma dira bandaw ma ka taa donc bandaw ye min fɔ o don an bɛ se k'o yɛrɛ lamɛn k'a lajɛ sani an ka continuer ka taa donc an b'a lajɛ ni an ye bandaw sɔrɔ an bɛ bandaw ka kuma lamɛn parce que déjà bi ye révision don ye ka hakiliw sigi k'a lajɛ ka taa min kɛra ka tɛmɛ pour que ka maliyɛnw sɔn hakili la u k'a dɔn k'a fɔ ka taa ko min dɔn ka taa donc c'est pour l'histoire an bɛ fɛn dɔw retenu an k'a lajɛ n'a sera ka bandaw sɔrɔ ka taa donc an bɛ bandaw ta donc a ka hakilina ta fɔ a ka déclaration don merci beaucoup. Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je le jure. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. Excellence, Monsieur Mbadao, président de la transition, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Mali. Je suis heureux d'être son esclave, soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission, je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi et il doit s'agir pour chacune et chacun d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Car la maison commune est ébranlée, affaiblie, humiliée. Elle tremble dans ses fondements depuis au moins une décennie. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le Mali est ébranlé, piétiné, humilié, ébranlé, affaibli, humilié par ses propres enfants.
par nous-mêmes. Ma plus grande satisfaction résidera dans la passation de témoins au futur président de la République élu proprement et élu indiscutablement. Pour cela, il nous faudra sans délai mener une réflexion profonde sur l'état de nos processus électoraux. Et ce, à l'effet de nous doter de bons textes, de bonnes pratiques, de solides contre-pouvoirs. Car sans cela, la force de toute démocratie. Au nom du peuple malien, qui ne saurait être privé de ses choix, au nom de la vérité des urnes, qui doit être la seule norme en démocratie, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. La fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitrage. Une telle mission, je le sais, se mènera sur le socle de la guerre sans merci qu'il faudra continuer à livrer aux forces terroristes et aux crimes organisés. Les fléaux accablent certaines parties du pays depuis plus d'une décennie. Leur sanctuaire s'élargit au détriment de la sécurité nationale. Les demi-victoires ne se suivent plus pour nous. Nous devons gagner totalement et durablement. Pour cela, il faut certes une gestion politique, là où celle-ci est nécessaire. Mais il est important de se doter de moyens les plus dissuasifs possibles. À travers une armée aguerrie, matériellement soutenue et moralement prête. L'armée, il est vrai, ne devra combattre que l'ennemi. Elle ne saurait être coupable d'exaction contre les populations civiles. Cela ne peut pas être accepté et ne sera pas accepté. Cependant, les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la tranche. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. Et tu es un bandaouga investeur. Ah oui. C'est l'histoire, une page de l'histoire glorieuse de notre pays. Quelques années, 1 an plus tard, en 9 mois, rectification béquée. On a deux outils en famille. Et j'ai dit à tout le monde, Assimia Dédé. Assimia Dédé, à Wolo Dédé. Et Maouma Mim Famé Halibi, 20 ans de Yonké. À Bora, où il y a un logement d'âme, au Trassigin, donc à Bignare la vie. Ancien président de la République, à Kapotanga Bediram. Bi ngata donc Assimi a pris ngata donc Staria parce que des amis Djatimne qui ngata coup d'état flana de Kera. Parce que min do ngata donc rectification du coup d'état flana parce que constitution ko bara me Kera ka ngata le vice-président ne pouvait pas être président. A forcé là Assimi Singla. Donc on a parce que année jeune mo ñoko famia. Et mo rek Kera ngata donc Assimi encore pas venir prêter son serment. Au Bekara anga histoire in konnana c'est pour cela amba fo amboro kaja donc Assimi kumana aussi ngata donc anga le jana sraka Assimi soro avec moi une minute de silence je vous remercie également qu'il fallait faire preuve de sens de responsabilité et d'engagement patriotique chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme il a su vaincre toutes les armes. Aujourd'hui nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socio-économique nous permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité. La Cour suprême
qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. Dans le sens souhaité par le peuple, les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. J'en mesure l'ampleur. Aussi, voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Je m'emploierai également à la réduction du train de vie de l'État. D'ores et déjà, j'ai décidé d'allouer les 2 tiers du fonds de souveraineté du président, soit 1,8 million annuels aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de l'eau. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté, car le Mali a besoin de chacun et de tous. Mesdames et messieurs, je comprends vos inquiétudes devant les difficultés qui nous assaillent depuis plusieurs années. Comme nous le savons tous, il y a des moments décisifs où se joue le destin d'une nation. La nôtre, éprouvée depuis des décennies, devra trouver les ressorts nécessaires pour répondre et assumer pleinement son destin historique. Ceci est notre devoir de génération, mais c'est notre dette envers les générations futures. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour leur courage et les engage à plus de détermination. L'État, dans la mesure de ses moyens, fournira les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, voudrais-je réaffirmer mon engagement pour assurer une meilleure gouvernance et une meilleure distribution des services publics au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, l'apaisement du climat social demeure un gage de succès pour la réussite de la transition. L'amélioration des conditions de vie des Maliens sera un souci constant pour le nouveau gouvernement à venir. Elle sera recherchée de façon intelligente pour ne pas fragiliser l'équilibre budgétaire et ne pas compromettre les investissements. Ainsi, je vais demander au nouveau gouvernement qui sera mis en place d'engager un dialogue franc et sincère avec l'ensemble des syndicats pour une résolution durable de la crise actuelle. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui bâtissent notre pays par leur labeur quotidien, chacun dans sa sphère et en sa manière, qu'il s'agisse des paysans, des éleveurs, des pêcheurs. Donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna na an bɛ taa joona jamana san 2 in kɔnɔna na mun de kɛra et que an hakili bɛ min na baara ka kɛ jamanadenw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na i ye question mun posé a daminɛ sɛnɛkɛlaw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ baaraw ka se ka kɛ kɛnɛya ka sabati denw ka sabati armée ka kalan ka so ka sabati lakana ka kɛ o kɔnɔna na ka taa donc a sigilen ka ban a y'a tɛgɛ si M5 ma k'a fɔ ko ka premier ministre di o premier ministre bɛnna Choguel o ka ma yira baara min kɛra maliyɛn bɛɛ ka juge hali bi tɔ caman de bɛ yen parce que min don min jamana tun bɛ ta e ni ne tun bɛ yan Mali tun tɛ yen Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka denbaya de tun bɛ yen Karimu n'a terikɛw de bɛ yen min ka di o ye jamana nafolo ka taa dɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ Bubu n'a ka mɔgɔw de bɛ yen sabu jamana tun tɛ yen armée tun tɛ yen sécurité tun tɛ yen ji tun tɛ di mɔgɔ ma ka bin école tun tɛ yen baara tun baara ka ban donc jamana taara o condition de la wari min bɛ di ko ka minɛ san ka di sɔrɔ sun o bɛɛ tun na i bɛ ka n'a jɛɲɔgɔnw o y'a bɛɛ dun donc jamana nana ka kɛ o la avion min yɛrɛ kan ka taa san hali ni ɲuman kelen de b'a la o tun bɛ fisaya den damani san mais avion min yɛrɛ kan ka kɔnba kɛ o avion ka taa ko c'est plié au sol a denkɛ ko français on a été fouillé
baara kɛra o condition na élection min kan ka kɛ mɔgɔw tun de tun bɛ n ka dɔgɔ choisi e bɛ kɛ cahier député e bɛ kɛ ni député jamana na ka kɛ o position de kɔnɔna ni jamana den n'i ye jamana ta ka bɔ o kɔnɔna na gɛlɛya caman b'a presse donc o kɔnɔna na comme air caman t'an bolo donc an y'a ɲini ka hakili jigi de kɛ. An tɛ taa téléphone labila mais an bɛ se ka question kelen kɛ i ko jaabi pour an ka fɛn parce que très bien vas-y an bɛna question kelen min poser an y'a k'a fɔ nin waati la premier ministre kɔni a man di a man kɛnɛ an tɛ se ka don ka wuli ka sɔrɔ e y'a masuriya mɔgɔ ye kuma caman fɔra mais an b'a fɛ k'a dɔn a ka état de santé an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya di a n'a bɛɛ lajɛlen ma an y'a ye parti politique minnu tun b'a fɔ ko Choguel yɛrɛ ka taga minnu tun bɛ Choguel gɛn na wala u ye présentation kɛ ka ɲɔgɔnya k'a ye wa wala Choguel ko yɛrɛ don wa bon an y'a ye mɔgɔw fana de sisan minnu yɛrɛ ko k'a sara yɛrɛ dɔw yɛrɛ fana y'a lajili ka fɔ f'a ka sa o yɛrɛ kɔni an b'a dɔn k'a fɔ est-ce que o ye maliden ye. Jateminɛ kɛra k'a fɔ maa saba ka taa donc olu de y'a souhaité presque d'abord an ye jate fɔlɔ min kɛ maa min ka gɛrɛlen don Bubey la olu mɔgɔ dɔw y'a faamuya ko a dalen bɛ hali Bubey ka dilan de kan clinique Pasteur la an ye téléw ye an ye radio ye an ye journaux ye Jeune Afrique dɔw yɛrɛ ka dɔn ko min ka surun ka dɔn ko cousin na ka taa olu dɔw yɛrɛ ko k'a sara an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ka mɔgɔ min fanga binna olu hakila ko il faut de régler des comptes avec eux maa min bi aussi kɔfɛla la n'o ye Boubou ka mɔgɔw ye ani Cɛna Yɛrɛ an y'o ka réaction ye aussi page Facebook ninnu an y'a bɛɛ capture d'écran kɛ maa min y'i to kɔfɛ ka fɛn o fɛn fɔ aussi ka dɔn an y'a bɛɛ an ye maa caman ŋaniya y'a faamuya mais bana bɛ se ka se bɛɛ ma si girin bɛ bin ka sɔrɔ si mɔlen bɛ yen siga t'o la diɲɛlatigɛ kɔnɔna ta donc aujourd'hui mun de ye nin se Choguel ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa voici le programme de ce monsieur baara n ka taa a bɛ taa n ka taa bureau la depuis 5 heures 6 heures la sɔn ka taa donc pour ne pas que circulation na a ka mɔgɔ gêner a bɛ bɔ bureau la n ka taa donc à 23 heures âge dun ka taa il a à peu près ka taa 65 ans n'a ye baara daminɛ ka taa dumuni dun ta et n'a sera so 23 heures i b'a sɔrɔ mɔgɔ sigilen don k'a kɔnɔ a bɛ réunion k'o fɛ jusqu'à 2 heures du matin adamaden normal ka taa a fɔ ka taa cɛkɔrɔba musokɔrɔba il faut avoir 8 heures de sommeil o 8 heures de sommeil a tun t'a sɔrɔ baara kɛra nin condition kɔnɔna na hakilinaw taara nin condition kɔnɔna na 14 mois ka taa tubabu ye ka taa baara kɛ 1 an kɔnɔna na i bɛ congé di yɛrɛ ma a ye 14 mois kɛ ka taa congé ta farikolo sɛgɛnna n'i ye ɲɛdaw ye ka taa tɛrɛw samana n'i ye ɲɛw ye ka taa dɔn a bilenna dumuni tɛ sɔrɔla ka dun joli min kan ka circuler fari la ka taa dɔn o tɛ sɔrɔla ka ɲɛ wajibi i tɛ worobo ye machine bɛ jɔ Assimi yɛrɛ bɛ to k'a fɔ a ye ne viens pas au bureau repose-toi réunion min kan ka kɛ ka taa o réunion bɛ kɛ a bara fɛn o fɛn kan ka kɛ ka taa ale de b'a coordonner hali lawala simple communiqué ka taa ale de b'a ale donc o sɛgɛn de farala farikolo kan cogoya dɔ la docteurs de y'a constaté Assimi yɛrɛ de y'a constaté Assimi y'a demandé ko ka repos obligatoire ta a ye ka taa a tɛ se ka baara ye donc o kɔnɔna na samedi jan tɛmɛlen ka taa ne bɔra a bara ka taa donc an ye Fakoye dun Nord Fakoye an y'o dun o de bɛ digi dɔw la n'i y'a fɔ an ye Fakoye dun Nord Fakoye an y'o dun ka ɲɛ ka taa Fatimi y'o dilan an y'o baro kɛ ka taa tile 2 de ka taa donc fari dɛsɛra o y'a sɔrɔ ka taa bɔra ka taa avion di yɔrɔ in na ni y'a ye la a nana a ye conseil kɛ donc maintenant ka taa donc fatigue santé la et aujourd'hui bi n bɛ se ka confirmer a t'a ka so a bɛ dumuni kɛ a ka so ka taa donc a bɛɛ ka taa dumuni ka taa kɛ ka taa docteur militaires les militaires ka taa docteur olu de ka taa donc olu de bɛ occuper la donc a ka so a bɔra pasteur la a tɛ pasteur la wa mɔgɔ bɛ kuma caman de fɔ la ne de b'a confirmer a b'a ka so ka taa donc a bɛ ka taa donc komi n y'a wele tuma min n ye weleli kɛ waati min o y'a sɔrɔ a bɛ dumuni dun na a b'a tun bɛ dumuni di la ma donc an kumana ka taa donc kumana muso fɛ kumana a b'a fɛ ka taa tout va bien et quand donc a bɛ repos la ka taa les docteurs disent d'un moment à l'autre tile 2 a tun kan ka hali lundi interview dɔ di
télé russement o muso in bɛ yan ka taa dɔn a ko muso ma k'a k'a kɔnɔ ka taa dɔn ko docteur ko k'a k'a kɔnɔ fɔlɔ ko n'a y'a kɔnɔ ka taa dɔn ko semaine wɛrɛ ou n'a bɛ fɛ ka taa ka taa ou n'a bɛ se ka passer par le ministère des affaires étrangères interview ka d'a ma muso ko k'a bɛ Choguel yɛrɛ de ka interview kɔnɔna na semaine wɛrɛ hakili ni ala sɔnna ka taa dɔn interview bɛ di ka taa docteur de ka taa dɔn b'a fɛ ka la maintenant il faut que mɔgɔ ko hakili sigi bɛɛ da kan bɛ ala de kɔnɔ ni waati min sera adamaden ta la i bɛ taa ɲininkali di k'a kɔnɔna mais une chose est sûre a ko donna histoire kɔnɔ Mali kɔnɔ a ye min kɛ a kan ka min kɛ Choguel tɛ fɛn wɛrɛ ɲini na bi n'a tilala a b'a ka mémoire sɛbɛn cogo min a b'o mémoire de kɛ na ta a ko don o don a b'o de fɔ la ko ni n y'a fɔ Musa Tarawele ka k'a ka mémoire sɛbɛn k'a filɛ k'a taara ka sɔrɔ a m'a ka mémoire sɛbɛn donc il est important que n'i sera âge dɔw la fɛn dɔw bɛ yen ka taa dɔn i bɛ fanga ka taa dɔn e filɛ de ka taa dɔn âge dɔw i bɛ se ka min kɛ fɔlɔ balontan ninnu ni moto girigiri hali n'i ye moto boli tile kelen ka se ka taa so bɛ âge de tɛ sɔn ça veut dire âge de sera donc o kɔnɔna na ka taa dɔn an bɛ dugawu de kɛ k'a di mɔgɔ min ye fana sɔrɔ komi denkɛ kɔni i b'a dɔn kɔni o âge taara kɔni o fana halisa an bɛ on tient wala an ka aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni